मक्की मदनी उल अरबी है वो मेरा नबी। अच्छा আমার নবী এটা বললে অন্তর কি ছোট হয় নাকি বড় হয়? আরেকটি ইমানে আওয়াজে ছোট হয় নাকি বড় হয়? যতটুকু বড় হয় ততটুকু ইমানে আওয়াজ নিয়ে বলি ও মেরা নবী है वो मेरा नबी 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 है वो जिसके लिए महफिल कौनैन से जी है मेरी दोस्त बड़ी जिसके वसीले से बनी है वो जिसके लिए महफिल कौनैन से जी है मेरी दोस्त बड़ी जिसके वसीले से बनी है वो हाशिमी वो हाशिमी मक्की मदनी उल अरबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मनसूब गजी से वरफना लक ذكرक अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक मनसूब गजी से वरफना लक ذكرक जिस जात का जिस जात का कुरान में भी जिक्र चली है मेरा नबी है जमीन ज़मा तुम्हारे लिए मकीन मक्का तुम्हारे लिए जमीन ज़मा तुम्हारे लिए मकीन मक्का तुम्हारे लिए चुनी न चुना तुम्हारे लिए बने तो जगह तुम्हारे लिए दहन में ज़ुबा तुम्हारे लिए बदन में है जा तुम्हारे लिए दहन में ज़ुबा तुम्हारे लिए बदन में है जा तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए कलीम नज़ी मसीह सफ़ी खलील रदी रसूल नबी हकीक वसी करी अली सनक की जुबा तुम्हारे लिए हकीक वसी करी अली सनक की जुबा तुम्हारे लिए तुम्हारी झलक तुम्हारी पलक तुम्हारी महक तुम्हारी धमक जमीन पलक से मक में से कनिशा तुम्हारे लिए वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है ओ मेरा नबी है ओ मेरा नबी है ओ मेरा नबी है बोली मेरा नबी बोलो मेरा नबी है मुज़म्मिल मुदस्सिर यासीन व ताहा क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा मुज़म्मिल मुदस्सिर यासीन व ताहा क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा असरार इमामा असरार इमामत जिस नबियों के मिली है वो मेरा नबी बोली मेरा नबी है रसूल तुम्हें सुनो गो अमर फरियाद रसूल तुम्हें सुनो गो अमर फरियाद चुमू खेते बढ़ाए दो नूरानी हाथ चुमू खेते बढ़ाए दो नूरानी हाथ रसूल तुम्हें सुनो गो अमर फरियाद चुमू खेते बढ़ाए दो नूरानी हाथ चुमू खेते बढ़ाए दो नूरानी हाथ আমার অন্তর গভীরে মদিনা আছে রে আমার অন্তর গভীরে মদিনা আছে রে মদিনা মদিনা বলে জিকির করি রে মদিনা মদিনা বলে জিকির করি রে আরে সোনার মদিনা বহু দূরে সোনার মদিনা বলি প্রাণের মদিনা হচ্ছে না শেষবারের মতো 100% আওয়াজ দিতে হবে সোনার মদিনা প্রাণের মদিনা
আরে কিন্তু মদিনাওয়ালা আমার অন্তরে, কিন্তু মদিনাওয়ালা আমার অন্তরে, যে গিয়েছে একবার সোনার মদিনা, যে গিয়েছে একবার সোনার মদিনা, তার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না, তার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না, তার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না। আমার অন্তর গভীরে মদিনায় আছে রে, আমার অন্তর গভীরে মদিনায় আছে রে, সেই মদিনা কবে যাব মন মানে না রে, সেই মদিনা কবে যাব মন মানে না রে, বলো সেই মদিনা কবে যাব মন মানে না রে। সবাই মিলে হাত তুলে পতাকা করে বলতে হবে সেই মদিনা কবে যাব মন মানে না রে, আরে সেই মদিনা কবে যাব মন মানে না রে, আরে সবাই মিলে হাত তুলে পতাকা করে বলতে হবে সেই মদিনা কবে যাব মন মানে না রে। আরে মোরা যদি ডানাওয়ালা পাখি হতাম, মোরা যদি ডানাওয়ালা পাখি হতাম, ওই মদিনা দেখার লাগি উড়ে যেতাম, আরে ওই মদিনা দেখার লাগি উড়ে যেতাম, হৃদয় জুড়াইতাম দেখে, হৃদয় জুড়াইতাম দেখে নয়ন ভরে, তো জাহানের বাদশা নবী, তো জাহানের বাদশা নবী আমার মনের ঘরেতে রেখেছি যারে, আমার মনের ঘরেতে রেখেছি যারে, তো জাহানের বাদশা নবী কমলিওয়ালা রে, তো জাহানের বাদশা নবী কমলিওয়ালা রে। আদি পিতা আদম যখন, বলো আদি পিতা আদম যখন, বলি আদি পিতা আদম যখন, আরে মোদের নবীর উসিলাতে, মোদের নবীর উসিলাতে করে হর সাকারাতের বিছানাতে, সাকারাতের বিছানাতে দেখা দিও রে, তো জাহানের বাদশা নবী কমলিওয়ালা রে, তো জাহানের বাদশা নবী কমলিওয়ালা রে। আমার মনের ঘরেতে দেখেছি যারে, মনের ঘরেতে দেখেছি যারে, তো জাহানের বাদশা নবী কমলিওয়ালা রে। আমার দয়াল নবী রে, আমার মায়ের নবী রে, আমার দয়াল নবী রে, আমার মায়ের নবী রে, তো জাহানের বাদশা নবী কমলিওয়ালা রে, তো জাহানের বাদশা নবী কমলিওয়ালা রে, তো জাহানের বাদশা নবী কমলিওয়ালা রে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু।